बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले दिनों मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के एक वफाकी वज़ीर की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के एक मामले ख़ुसूसी या एक मशीर कह लें, उनके साथ जो है वो बन नहीं रही और इसकी ख़बरें मुसलसल आ रही थी। लेकिन कल ये वारदात सामने आ गई है और बात खुलकर सामने आ गई है कि एक वफाकी वज़ीर इतने नाला हैं पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म के एक मशीर से कि उन्होंने भरी मीटिंग में कल ये कह दिया कि अच्छा, अगर आपने उनसे बात करनी है तो फिर मैं जो है मुझे फिर बाद में बता दीजिएगा कि आपने क्या फ़ैसले किए हैं। और वो बिल्कुल जो स्कूल वो होती ना, स्कूल टीचर जो होते हैं, वो उस तरह उनका रवैया था कि उन्होंने कुर्सी से यूं करके मुंह मोड़ लिया और कहा आपने जो बात करनी है बात कर लें। ये मीटिंग जो हो रही थी ये कल APNS का इजलास था और ये ज़ूम, आपको पता ना ऑनलाइन कोरोना की वजह से अब मीटिंग्स जो होती हैं वो यूं लैपटॉप सामने रख के मीटिंग्स होती हैं। तो मामला ये था कि गुफ्तगू जारी थी, मीटिंग जारी थी, APNS के मेंबरान भी बैठे हुए थे पूरी शद्दोमत के साथ। और उस जो बेसिकली उस मीटिंग के चीफ़ गेस्ट जो थे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली फ़राज साहब थे। और शिबली फ़राज साहब अपनी गुफ्तगू जारी उनकी थी कि इस दौरान किसी ने, यानी ऑनलाइन वो चूँकि ज़ूम के ऊपर मीटिंग हो रही होती है, तो वो जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहे थे साहब, उन्होंने कहा कि जी कि अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, तो वो बस हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये सुनते ही शिबली फ़राज साहब ने कहा ठीक है जी, अगर उन्होंने वो ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपने जो बातें करनी है उनसे कर लें, जो फ़ैसले होंगे वो आपस में आप डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। और फिर वो कैमरे से यूं करके, बिल्कुल यूं करके बैठ गए। तो चंद सेकंड्स बाद फिर अनाउंसमेंट होती है। वो जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, वो आसिम सलीम बाजवा साहब को एक ज़रूरी काम आन पड़ा है तो वो मीटिंग में नहीं शरीक हो सकते। कहानी इतनी है, यानी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है आसिम सलीम बाजवा साहब। अब वो जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहे थे उनका राब्ता उनके साथ किस ज़रिए से था, ज़ाहिर है किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ज़रिए ही होगा। अब पता नहीं, अब ये भी आगे नहीं पता इस बात का कि ये अल्फाज शिबली फ़राज साहब के उन तक पहुंच पाए, आसिम सलीम बाजवा साहब के पास, उन्होंने सुने या नहीं सुने। बाज़ औक़ात होता है ना कि आप ऑनलाइन हो जाते हैं लेकिन कैमरा ऑन नहीं करते, तो या आप तैयारी में होते हैं, तो या फिर आपका कोई सेक्रेटरी वगैरह होता है वो आपको बता देता है कि जी ये अब सारी अजम्पशंस हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं, ये क्या से रही हैं, लेकिन जो वाक़या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब मामला ये है कि शिबली फ़राज साहब जो हैं वो इलेक्टेड आदमी हैं, सेनेटर हैं। और आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खुल के इस बात पे इजहार किया था कि इस वक्त जो मुल्क की हमारी, यानी उनका था कि जो इलेक्टेड लोग हैं इनकी, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इनकी जो आपस की टसलबाजी थी उसने वज़ीर आज़म का जो एतमाद था वो इलेक्टेड लोगों से ज़रा ख़त्म कर दिया। या वज़ीर आज़म साहब ने मामला मुल्क के चलाने के लिए जो नॉन इलेक्टेड लोग थे, यानी जो मशीर टेक्नोक्रेट्स वगैरह, उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी, उनके ज़रिए मामला चला रहे हैं। तो उन लोगों को तो समझ नहीं होती जो मुल्की मसाइल होते हैं या अवामी मसाइल जो होते हैं। उन्होंने गली महल्ले में जाके लोगों के साथ मिलना मिलाना नहीं होता, मिलना मिलाना तो इलेक्टेड लोगों ने होता है। इलेक्टेड लोगों को पता होता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। तो एक बहरहाल जो इलेक्टेड लोगों की और नॉन इलेक्टेड लोगों की जो टसल इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, वो उसका इजहार हमें फवाद चौधरी की सूरत में हम वो सुन चुके हैं। ना सिर्फ वो, फिर कई और मामलात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान का जो सबसे ज़्यादा एतमाद है और वो सबसे ज़्यादा भरोसा करके या सबसे ज़्यादा वो जो ज़िम्मेदारियाँ डाल रहे हैं वो नॉन इलेक्टेड अपने लोगों पे डाल रहे हैं और उनके मशीरों, अपने मशीरों वगैरह पे डाल रहे हैं। और फिर ये जो असासे ज़ाहिर हुए थे या किए गए थे, वज़ीर आज़म का बेसिकली मकसद ही ये एक तरह से एक ऐलान ही था कि काम जो है हुकूमत का वो इन्हीं लोगों ने करना है, लिहाजा इन लोगों के असासे क्या हैं और ये लोग जो हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी नेशनलिटीज़ क्या हैं, ये लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिकली वो जो लोगों को पता होना चाहिए वो इसलिए था कि वज़ीर आज़म ने ये तय किया हुआ है कि ये काम उन्होंने जितने भी करवाने हैं वो अपने मशीरों
یا جو معاونین خصوصی ہیں، جو بھی ان کو آپ کہہ لیں، نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے کروانے ہیں۔ تو ٹسل جو ہے یا جو کھینچا تانی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ شبلی فراز صاحب کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اپنی وزارت میں مداخلت جو ہوتی ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ شبلی فراز کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے تو وزارت خارجہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ایک معاون جو تھیں وزیر اعظم کی، وہی چلا رہی تھی فردوس صاحبہ جو تھیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ۔ ان کے جانے کے بعد یہ جو تھا قلمدان یہ شبلی فراز کو دیا گیا اور ساتھ میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جوڑ دیا گیا۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ جتنا سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا بطور DGISPR اس ٹول کو یا آپ کہہ لیں گے اس ذریعے کو جس بہتر طریقے سے استعمال کیا اور اس سے جو ٹارگٹس اچیو کیے، تو وزیر اعظم کے لیے وہ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں کہ جس طرح انہوں نے بطور DGISPR اپنی جو فوج کی پروموشن کی، پاکستان کی فوج کی پالیسیوں کو جس طرح کھل کے انہوں نے بیان کیا، تو لہٰذا یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ سوٹیبل فار دا جاب ہیں۔ تو وہ پولیٹیکل فیس ہیں شبلی فراز صاحب تو، لیکن جو اصل ذمہ داری تھی وزیر اعظم نے جو سوچا کہ جو اصل ٹارگٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جتنے کانشیس ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر جو چلنے والا مواد ہے، جتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سارا فیم لیا اور جو ساری ان کی پولیٹیکل جتنی اچیومنٹس ہیں، یہ ایون کہ وزیر اعظم بننے تک اس میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو سوشل میڈیا وہ فورم ہے جو ہمارے وزیر اعظم کا آپ یوں سمجھیں کہ فیورٹ جو کہہ لیں پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی ان کی حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ جتنا کھل کر سامنے آئے گا اتنا ہی اس کا ان کو فائدہ ہوگا، یعنی پروپوگیٹ جتنا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر پائیں۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جتنا میٹنگز اور جتنے ترجمان ان کے ہیں، اور پھر وہ یہ بار بار کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومتی پالیسیوں، حکومتی فیصلوں کو جو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ترجمان جو ہیں وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ تو جو ہیں اپنا عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کی موجودگی اس وجہ سے ہے، اور اگر یہ معاملہ مزید خراب ہوا، یعنی کھینچا تانی مزید چلتی رہی ہے، ٹسل بازی جو شبلی فراز صاحب نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہے، تو پھر یقین رکھیں کہ شبلی فراز صاحب کو ہی جانا پڑے گا۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس یہ جو دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، دوسرا پھر وہ یہ معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے، یعنی اطلاعات و نشریات والے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور بھی بڑے معاملات ہیں جو وزارت اطلاعات کے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ خود کرتے ہیں، اس میں شبلی فراز صاحب کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو پھر اگین اگر یہ ٹسل زیادہ چلی تو شبلی فراز کو یا تو کہا جائے گا تھینک یو، یا پھر شبلی فراز خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے، رہنا عاصم سلیم باجوہ صاحب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔